Irawati sarjana teknik, Khairul sarjana teknik, Muhammad Nurul sarjana teknik, Fatmawati sarjana teknik, Hendrik sarjana teknik, Muhammad Taufik sarjana teknik, Wahyuni sarjana teknik, Dirman Studio sarjana teknik, Sulkarnain sarjana teknik, Bimo Setia Utomo sarjana teknik, Pita Munima sarjana teknik, Adrianus Yansimi sarjana teknik, Rizky Dereska sarjana teknik, Tarki sarjana teknik, Hasrul sarjana teknik, Andi Suharno sarjana teknik, Petra Yunima sarjana teknik, Giring William Muhammad sarjana teknik, Milky Brik Lombol sarjana teknik, Jamal Lunar sarjana teknik, Siti Alimah Budiasuki sarjana teknik, Muhammad Sidik sarjana teknik, Agung Prasetyo sarjana teknik, Istana sarjana teknik, Ardian Wisari sarjana teknik, Muhammad Uttam sarjana teknik, Ahmad Kamil sarjana teknik, Indah Lawal sarjana teknik, Muhammad Wi sarjana teknik, Kawan dan Muhammad sarjana teknik, Lia Abdian sarjana teknik, Abdi S. Harusi sarjana teknik, Destin sarjana teknik. Program itu satu nomor 1 Muhammad Priana sarjana teknik, Asrul sarjana teknik, Muhammad Fikri Alim sarjana teknik. Program studi satu miskin, Muhammad Nur Kasaputra sarjana teknik, Ainul Nani sarjana teknik, Muhammad Muhammad sarjana teknik, Kamaluddin sarjana teknik, Muhammad Akbar sarjana teknik. Orang studi bersama dengan Akbar, Kursian sarjana teknik, Asurianto sarjana teknik, Usman sarjana teknik. Program studi di Kuliah Teknik Sipil, Setia Mutahari Iqbal Ahli Teknik, Ahmad Hatib Ahli Teknik, Waikunul Oktalento Ahli Teknik. Program studi di Kuliah Teknik Sipil, Muhammad Akbar Ahli Teknik. Program studi Teknik Sipil di Kuliah Teknik Sipil, Suri Sujanto Ahli Teknik, Sukuharanta Ahli Teknik, Raden Sitaga dan Murah Ahli Teknik, Rektor Profesor Dr. Muhammad Arif STM. Dengan Fakultas Peternakan dan Perikanan disilakan mendampingi Rektor. Tentang nama-nama wisudawan Fakultas Peternakan dan Perikanan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Krisno, sarjana peternakan. Maulana Bukit Lagi, sarjana peternakan. Fitin Hardiawati, sarjana peternakan. Muhammad Rizki, sarjana peternakan. Hussein, sarjana peternakan. Lili Suryani, sarjana peternakan. Ramli S. Kutuloka, sarjana peternakan. Asganur, sarjana peternakan.
Gunawan, sarjana peternakan. Dewi Krisdayanti, sarjana peternakan. Muhammad Fauzan, sarjana peternakan. Sofan Wijaya, sarjana peternakan. Parmadi, sarjana peternakan. Ali Sodikin, sarjana peternakan. Asmira, sarjana peternakan. Nur Fadli, sarjana peternakan. Muhammad Sigit Sumikar, sarjana peternakan. Edi Santoso, sarjana peternakan. Andri Marwa, sarjana peternakan. Isya, sarjana peternakan. Kurniawan Ardianto Toparena, sarjana peternakan. Suliswatno Yandera, sarjana peternakan. Muhammad Ariski, sarjana peternakan. Muhammad Iqbal D. Pornan, sarjana peternakan. Program studi budaya perairan. Bahtiar Bidula, sarjana perikanan. Beni Samrul, sarjana perikanan. Suratni Bali, sarjana perikanan. Nur Adawiyah, sarjana perikanan. Jarwan, sarjana perikanan. Kamaluddin Mahmud, sarjana perikanan. Adria, sarjana perikanan. Yuslansa, sarjana perikanan. Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Tasir SDMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, disilakan mendampingi rektor. Pembacaan latihan tanggal 15 September 2014. Wisudawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, jurusan Pendidikan Muhammad Hidayat, sarjana pendidikan. Desi Wulandari, sarjana pendidikan. Wirda, sarjana pendidikan. Program studi pendidikan bahasa Inggris. Anita Talim, sarjana pendidikan. Imelda Wardani, sarjana pendidikan. Sri Sulastri, sarjana pendidikan. Nurul Hidayat, sarjana pendidikan. Muhammad Saleh, sarjana pendidikan. Ahlul Fikri, sarjana pendidikan. Faradita Darmani, sarjana pendidikan. Ika Purnamasari, sarjana pendidikan. Wahyuni, sarjana pendidikan. Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Program studi Pendidikan Biologi. Ewi Widyawati, sarjana pendidikan. Alfiana, sarjana pendidikan. Alfiani, sarjana pendidikan. Firda Feliana, sarjana pendidikan. Fatima Sari, sarjana pendidikan. Program studi Pendidikan Kimia. Ramlah, sarjana pendidikan. Mega Yunisira, sarjana pendidikan. Winarti, sarjana pendidikan. Irwan, sarjana pendidikan. Ahmad Idris, sarjana pendidikan. Sarsul Alam, sarjana pendidikan. Putrawan Baharul, sarjana pendidikan. Program studi Pendidikan Matematika. Surati, sarjana pendidikan. Muhammad Supriyanto, sarjana pendidikan. IGD Sumantiasa, sarjana pendidikan. Fatmawati, sarjana pendidikan. Iketut Eva Yansen, sarjana pendidikan. Pendidikan Fisika. Eko Muhtar Safarat, sarjana pendidikan. Sulaiha, sarjana pendidikan. Ratnyani Tolodo, sarjana pendidikan. Dwi Wahyuni, sarjana pendidikan. Kevin Morris, sarjana pendidikan. Mikran, sarjana pendidikan. Zaida, sarjana pendidikan. Erniati, sarjana pendidikan. Oka Saputra, sarjana pendidikan. Devita, sarjana pendidikan. Dian Yurahli, sarjana pendidikan. Program
Pendidikan Sejarah. Joko Supaat, Sarjana Pendidikan. Dwi Wahyuni, Sarjana Pendidikan. Novita Andayani, Sarjana Pendidikan. Indra Dai Matutu, Sarjana Pendidikan. Sartika Gadio, Sarjana Pendidikan. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. Neserviana Pamla, Sarjana Pendidikan. Dian Nurdinda Sari, Sarjana Pendidikan. Farida, Sarjana Pendidikan. Inyoman Yosafat, Sarjana Pendidikan. Igede Aryawan, Sarjana Pendidikan. Mirdan, Sarjana Pendidikan. Pendidikan Geografi. Rusdi, Sarjana Pendidikan. Haryati, Sarjana Pendidikan. Made Iriani, Sarjana Pendidikan. Wahda Wahyudi, Sarjana Pendidikan. Ibnu Raditya Eka, Sarjana Pendidikan. Jurusan Ilmu Pendidikan. Program Studi S1 Reguler PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Sri Abia, Sarjana Pendidikan. Sartika, Sarjana Pendidikan. Max Hamdi Lapono, Sarjana Pendidikan. Megawati, Sarjana Pendidikan. Rendra Setiawan, Sarjana Pendidikan. Maya E. Al-Kugul, Sarjana Pendidikan. Harpati Patekai, Sarjana Pendidikan. Program Studi S1 Kualifikasi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nadira, Sarjana Pendidikan. Nur Asiawati, Sarjana Pendidikan. Hosiana Walenta, Sarjana Pendidikan. Wilda, Sarjana Pendidikan. Hijrah, Sarjana Pendidikan. Welbina Dede, Sarjana Pendidikan. Dewi, Sarjana Pendidikan. Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Guru dalam Jabatan. Yuliani Latita, Sarjana Pendidikan. Gusnia, Sarjana Pendidikan. Nurjana Abdul Aziz, Sarjana Pendidikan. Tempi Yuliani, Sarjana Pendidikan. Hasrida Kabir, Sarjana Pendidikan. Nuryati Haji Madil Ali, Sarjana Pendidikan. Suryani, Sarjana Pendidikan. Nur Farida, Sarjana Pendidikan. Nuryati, Sarjana Pendidikan. Nur Hidayah, Sarjana Pendidikan. Haslena, Sarjana Pendidikan. Nur Andriani, Sarjana Pendidikan. Hasma, Sarjana Pendidikan. Ngurah Andi Putra, Sarjana Pendidikan. Juwaria, Sarjana Pendidikan. Fitria, Sarjana Pendidikan. Nur Hidayah Abdul Rasid, Sarjana Pendidikan. Nasrul Rahman, Sarjana Pendidikan. Suhabi, Sarjana Pendidikan. Jumna, Sarjana Pendidikan. Basudi, Sarjana Pendidikan. Darwis, Sarjana Pendidikan. Azlia Lapai, Sarjana Pendidikan. Siti Maria, Sarjana Pendidikan. Sulasri, Sarjana Pendidikan. Fitri Sundari, Sarjana Pendidikan. Marlina, Sarjana Pendidikan. Rafika, Sarjana Pendidikan. Siti Harlina, Sarjana Pendidikan. Ninyoman Tri Utami, Sarjana Pendidikan. Alexotola, Sarjana Pendidikan. Nina, Sarjana Pendidikan. Nurfala, Sarjana Pendidikan. Mulhida, Sarjana Pendidikan. Rani Hartini, Sarjana Pendidikan. Dia Kusyanti, Sarjana Pendidikan. Bunaya, Sarjana Pendidikan.
sarjana pendidikan. Nirma Yulianti, sarjana pendidikan. Lisna Selvi, sarjana pendidikan. Bahmid Libuka, sarjana pendidikan. Hadijah Muhyiddin, sarjana pendidikan. Arifudin, sarjana pendidikan. Norma, sarjana pendidikan. Kadima, sarjana pendidikan. Tilka Masoya, sarjana pendidikan. Niwayan Ratnawati, sarjana pendidikan. Resni Tau, sarjana pendidikan. Heni Yuliastuti, sarjana pendidikan. Maghfirah Mahdi, sarjana pendidikan. Rakibudin Abdul Karim, sarjana pendidikan. Umrah Haji Ambai, sarjana pendidikan. Sardi, sarjana pendidikan. Sofia, sarjana pendidikan. Tasiba, sarjana pendidikan. Nur Mawati, sarjana pendidikan. Hadijah Samon, sarjana pendidikan. Asmaul Mulfida, sarjana pendidikan. Nurmila Muidani, sarjana pendidikan. Alvin Pania, sarjana pendidikan. Merionto Soilo, sarjana pendidikan. Sahri Odoman, sarjana pendidikan. Lina Sri Rahayu, sarjana pendidikan. Dewi Lis Setianingsi, sarjana pendidikan. Fitria, sarjana pendidikan. Isna Basono, sarjana pendidikan. Nikade Nurnabi, sarjana pendidikan. Sri Winda Manaa, sarjana pendidikan. Serpianti Nasia, sarjana pendidikan. Irsa Dewi Natalia, sarjana pendidikan. Carolina Carla, sarjana pendidikan. Jamra, sarjana pendidikan. Rini, sarjana pendidikan. Sumiati M. Solani, sarjana pendidikan. Dirja Pantanemo, sarjana pendidikan. Sukarno Boliki, sarjana pendidikan. Dina Kartika Sari, sarjana pendidikan. Siti Rohani, sarjana pendidikan. Nuryanti, sarjana pendidikan. Tri Nurhayati, sarjana pendidikan. Nur Naningsi G. Koida, sarjana pendidikan. Mufida Haji Bikuna, sarjana pendidikan. Abdul Rifai Ahada, sarjana pendidikan. Yudi, sarjana pendidikan. Mas Hudin, sarjana pendidikan. Maria, sarjana pendidikan. Muslimin, sarjana pendidikan. Jayati, sarjana pendidikan. Harman Sahab, sarjana pendidikan. Fatimah Sam, sarjana pendidikan. Martina Rini, sarjana pendidikan. Hasmawati, sarjana pendidikan. Ninyoman Wayan Sumarniasi, sarjana pendidikan. Oce, sarjana pendidikan. Murni, sarjana pendidikan. Ramadaus, sarjana pendidikan. Arbia, sarjana pendidikan. Fauzatul Hasanah, sarjana pendidikan. Jal
Santi sarjana pendidikan, Mariana sarjana pendidikan, Lia Agustiniabi sarjana pendidikan, Faiza sarjana pendidikan, Risa Umami sarjana pendidikan, Dorcas Tambalo sarjana pendidikan, Nur Cahaya Ranggo sarjana pendidikan, Sunarti sarjana pendidikan, Hasduniani sarjana pendidikan, Elmi Sunardia sarjana pendidikan, Hartati sarjana pendidikan, Sri Winarti Durandi sarjana pendidikan, Nur Fadila Ismat sarjana pendidikan, Siarni sarjana pendidikan, Marsiana sarjana pendidikan, Yesnai Cinton Akapupu sarjana pendidikan, Nur Laila Sabata sarjana pendidikan, Margareta Nimade Ardani sarjana pendidikan, Hatia Mahyudin sarjana pendidikan, Iswati Abdullah sarjana pendidikan, Firman sarjana pendidikan, Iwayan Ardianta sarjana pendidikan, Nikmatul Jawiyah sarjana pendidikan, Nikade Nani Dwi Payani sarjana pendidikan, Nimade Jumi Asani sarjana pendidikan, Salatis Yampel sarjana pendidikan, Vince Seprianti Inaji sarjana pendidikan, Rismawati sarjana pendidikan, Jufrilan Nasir sarjana pendidikan, Ismail Asusi sarjana pendidikan, Eka Wahyuni sarjana pendidikan, Siti Aisyah Animaso sarjana pendidikan, Marlina sarjana pendidikan, Fadlian sarjana pendidikan, Uliana sarjana pendidikan, Armiati sarjana pendidikan, Mercelia Busoso sarjana pendidikan, Rini sarjana pendidikan, Adwia sarjana pendidikan, Rabia sarjana pendidikan, Samsinur sarjana pendidikan, Dewi Lestari sarjana pendidikan, Surati sarjana pendidikan, Zulira sarjana pendidikan, Sumarni sarjana pendidikan, Harfini sarjana pendidikan, Mansandi Haji Diasamo sarjana pendidikan, Sahun G. Rabo sarjana pendidikan, Aisyah sarjana pendidikan, Wirdayanti sarjana pendidikan, Rasdawati sarjana pendidikan, RTS Kuala sarjana pendidikan, Gusti Made Erni Suciani sarjana pendidikan, Agustina Sipan sarjana pendidikan, Niketut Mirniati sarjana pendidikan, Ainun Sabitri sarjana pendidikan, Astika sarjana pendidikan, Mimi sarjana pendidikan, Fakli sarjana pendidikan, Rosita sarjana pendidikan, Ulfaira sarjana pendidikan,
Filemon Poli Marwa, sarjana pendidikan. Musfira, sarjana pendidikan. Program studi S1 kualifikasi PGTK. Lismayanti Pentawati, sarjana pendidikan. Masita, sarjana pendidikan. Yanti Mawuntu, sarjana pendidikan. Sarpani, sarjana pendidikan. Evi Mariani, sarjana pendidikan. Murniati, sarjana pendidikan. Nimade Hana, sarjana pendidikan. Darmin, sarjana pendidikan. Nikmat, sarjana pendidikan. Nilawati, sarjana pendidikan. Sakti, sarjana pendidikan. Program studi S1 guru dalam jabatan PGTK. Iin Rusmiati, sarjana pendidikan. Nur Salama, sarjana pendidikan. Asniati Koida, sarjana pendidikan. Minati, sarjana pendidikan. Program studi S1 reguler PGTK. Siti Hardianti, sarjana pendidikan. Andi Mega Sartika, sarjana pendidikan. Esti Andayani, sarjana pendidikan. Sakina, sarjana pendidikan. Rahmawati, sarjana pendidikan. Asnida, sarjana pendidikan. Program studi S1 reguler PJKL. Kevin Wasman, sarjana pendidikan. Akbar, sarjana pendidikan. Abdul Rasid, sarjana pendidikan. Adriansa, sarjana pendidikan. Angga Supriyanto, sarjana pendidikan. Agit Dinali, sarjana pendidikan. Aswadi, sarjana pendidikan. Hendrik Kancina, sarjana pendidikan. Muhammad Bidi, sarjana pendidikan. Suharyanto, sarjana pendidikan. Mitra, sarjana pendidikan. Steven, sarjana pendidikan. Iskandar Alfan, sarjana pendidikan. Program studi S1 PGTK kualifikasi. Irwansa, sarjana pendidikan. Muhammad Basrukani, sarjana pendidikan. Umar, sarjana pendidikan. Nursita, sarjana pendidikan. Hendra, sarjana pendidikan. Program studi S1 guru dalam jabatan PTKL. Rosniati Naromu, sarjana pendidikan. Ninyoman Sukaningsi, sarjana pendidikan. Program studi bimbingan dan konseling. Raudatul Jannah, sarjana pendidikan. Niwaya Linawati, sarjana pendidikan. Indri Presia Widuri, sarjana pendidikan. Nur Naningsi, sarjana pendidikan. Marcelius Karolus, sarjana pendidikan. Iwayan Sudara, sarjana pendidikan. Alan, sarjana pendidikan. Muhammad Riagung, sarjana pendidikan. Lulu, sarjana pendidikan. Mas Mura, sarjana pendidikan. Fira Darmayanti, sarjana pendidikan. Mutmainah, sarjana pendidikan. Yeti Talo, sarjana pendidikan. Alamsa, sarjana pendidikan. Alfianti, sarjana pendidikan. Ruli Ali Rusmiawan, sarjana pendidikan. Rina Gunawan, sarjana pendidikan. Stefani Ayu, sarjana pendidikan. Nilu Nuryani, sarjana pendidikan. Murtini, sarjana pendidikan. Olivia, sarjana pendidikan. Nilu Novia Lestari, sarjana pendidikan. Dian Fitriani, sarjana pendidikan. Dan Rahmana Raihana, sarjana
Profesor Muhammad Basir SMS Wisudawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negara. Doktor Studi Ilmu Administrasi Negara, Unita Sarjana Sosial. Studi Sarjana Sosial. Sarjana Pembukaan Sarjana Sosial. Dirjasa Sarjana Sosial. Angga Dipti Sarjana Sosial. Sheikha Presidia Sarjana Sosial. Pardiansa Sarjana Sosial. Rahmat J. Abdullah Sarjana Sosial. Renaldi Sarjana Sosial. Ausia A.E. Sarjana Sosial. Anggun Plati Sarjana Sosial. Desianti D.E. Sarjana Sosial. Satya Samsudin S. Sarjana Sosial. Uni Muhammadiyah Sarjana Sosial. Fatmawati Sarjana Sosial. Nurjani Sarjana Sosial. Program Studi Sosial. Ahmad Rabian Akhir Sarjana Sosial. Sidiani Sarjana Sosial. Hari Wahyu Sarjana Sosial. Ansar Sarjana Sosial. Hikmah Sarjana Sosial. Igedebul Asrama Sarjana Sosial. Abdul Ghani Sarjana Sosial. Dumani Sarjana Sosial. Jalaluddin Sarjana Sosial. Uji Rahayu Sarjana Sosial. Ami Sarjana Sosial. Unnahun Sarjana Sosial. Resti Pasyamu Sarjana Sosial. Rosiana Sarjana Sosial. Program Studi Antropologi. Wisna Hendina Sarjana Sosial. Manto yang Sarjana Sosial. Astuti Sarjana Sosial. Safira Musni Sarjana Sosial. Dia Rizponi Sarjana Sosial. Usman Sarjana Sosial. Hendra Sarjana Sosial. Ulfa Sarjana Sosial. Ika Sudianisi Sarjana Sosial. Fajriani Sarjana Sosial. Rizal Abdul Sarjana Sosial. Julianti Sarjana Sosial. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Rian Tapiano Sarjana Ilmu Politik. Ayu Indianti Sarjana Ilmu Politik. Bibi Masri Sarjana Ilmu Politik. Muhammad Siddiq Sarjana Ilmu Politik. Muhammad Sahidya Sarjana Ilmu Politik. Artika Al-Ramadhani Sarjana Ilmu Politik. Makfira Sarjana Ilmu Politik. Sultan Al-Syah Sarjana Ilmu Politik. Muhammad Iqbal Sarjana Ilmu Politik. Asma Ul-Husna Sarjana Ilmu Politik. Triana Fikri Sarjana Ilmu Politik. Mita Pidana Sarjana Ilmu Politik. Hernawati Sarjana Ilmu Politik. Novianti Sarjana Ilmu Politik. Ratikayanti Sarjana Ilmu Politik. Ripaldi Sarjana Ilmu Politik. Mulis Sarjana Ilmu Politik. Wirjawan Sarjana Ilmu Politik. Yeri Susanto Sarjana Ilmu Politik. Yeri Sarjana Ilmu Politik. Kiai Wahyudi Sarjana Ilmu Politik. Indra Sarjana
Ramli sarjana ilmu politik, Riswanto sarjana ilmu politik, Riyadi Pramuda sarjana ilmu politik, Rahmat Prastodo sarjana ilmu politik, Prof. Budi ilmu komunikasi, Geprila Tika sarjana ilmu komunikasi, Ia Amalia Pratiwi sarjana ilmu komunikasi, Rizky Ananda Eka sarjana ilmu komunikasi, Dewi Rahmayani sarjana ilmu komunikasi, Dahlia sarjana ilmu komunikasi, Terakhir Dewi Agustinanto sarjana ilmu komunikasi. Rektor Profesor Nur Muhammad Nasir SKMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fakultas Ilmu Sosial, lampiran surat keputusan rektor tentang nama-nama wisudawan Fakultas Ekonomi oleh wisudawan Fakultas Ekonomi, sarjana ekonomi. Sekarang Ismail sarjana ekonomi, Trianto sarjana ekonomi, Muhammad Ridwan sarjana ekonomi, Nur Rena sarjana ekonomi, Kartika sarjana ekonomi, Sri Kandi sarjana ekonomi, Rama Madi Perdana sarjana ekonomi, Nur Rena sarjana ekonomi, Hartani sarjana ekonomi, Ari Kurniawan sarjana ekonomi, Muhammad Romi sarjana ekonomi, Jalil Jurni sarjana ekonomi, Iwan Kurniawan sarjana ekonomi, Anissa Dinukumi sarjana ekonomi. Jurusan manajemen, SPI Epianti sarjana ekonomi, Dewi Sukma Jana sarjana ekonomi, Lili Arjani sarjana ekonomi, Tri Susanti sarjana ekonomi, Indah Pustikasari sarjana ekonomi, Siti Marifah sarjana ekonomi, Nur Ayu Lestari sarjana ekonomi, Asri Aini Mokhtar sarjana ekonomi, Eka Cahaya Isul sarjana ekonomi, Muslim Al-Jazari sarjana ekonomi, Muhammad Al-Sarjana sarjana ekonomi, Haryanto sarjana ekonomi, Ibu Rizki Terganti sarjana ekonomi, Utami Basari Nalole sarjana ekonomi, Chandra Eka Kumarto sarjana ekonomi, Dewi Sartika sarjana ekonomi, Wilhelmina Mamdasa sarjana ekonomi, Faruk Aha Al-Musra sarjana ekonomi, Witra Hadi Kusuma sarjana ekonomi, Janet Al-Adini Andalusia sarjana ekonomi, Muhammad Satria sarjana ekonomi, Ilmayan Mahmud sarjana ekonomi, Hasan sarjana ekonomi, Reni Imam Palau sarjana ekonomi, jurusan akuntansi S1, Faisal Elam sarjana ekonomi, Diki Duniansi sarjana ekonomi, Asbuni sarjana ekonomi, Nino Mansur Jamati sarjana ekonomi, Osmar Arjani Arunce sarjana ekonomi, Wahda Dunyana sarjana ekonomi, Dewi Ikan Pratiwi Didi Hanusu sarjana ekonomi, Rusdian sarjana ekonomi, Kohar sarjana ekonomi, Niken Cipta Sasmi sarjana ekonomi, Nikenul Ayuningsi sarjana ekonomi, Siti Rika Jeninguna Aswara sarjana ekonomi, Asdiati sarjana ekonomi, Yanti Novita sarjana ekonomi, Yusran sarjana
5 sarjana ekonomi, Ika Berdiana Putri sarjana ekonomi, Budi Setiawan sarjana ekonomi, Ramlan Mahkamah sarjana ekonomi, Dunyanti Alma sarjana ekonomi, Iwayan Sudiarta sarjana ekonomi, Erwinka Mako sarjana ekonomi, Bunda Krisna ahli sarjana ekonomi, Nyoman Rostina sarjana ekonomi, Rosniati Rostina sarjana ekonomi, Rahmat Hidayat sarjana ekonomi, Asma sarjana ekonomi, Esti Mujadiyah sarjana ekonomi, Abdul Majid sarjana ekonomi, Ida Pratik sarjana ekonomi, Ridhoni Marisol Taha sarjana ekonomi, Sukarti Hidayat sarjana ekonomi, Happy Hidayat sarjana ekonomi, Adedewi Larasana sarjana ekonomi, Amatya sarjana ekonomi, Nova Isra Kabili sarjana ekonomi. Selanjutnya Nelson sarjana ekonomi, Nur Khaira sarjana ekonomi, Nina Mariana Putri sarjana ekonomi, Nilam Amuliani sarjana ekonomi, Supriyati sarjana ekonomi, Nilu Minalia sarjana ekonomi. Selanjutnya langsung tiga. Al-Fatihah Pandiyaga AMD, Wahyu Nugraha Al-Madya, Ersjana Mutu Al-Madya, Siti Masita Al-Madya, Adedewi Agus Al-Madya, Salman Pakanan Al-Madya, Muhammad Agung Al-Madya, Abdul Basir Al-Madya. Selanjutnya Pesara di nomor 3, Nida Adi Madya, Sukmawati Adi Madya, Asbar Adi Madya, Muhammad Ilhami Adi Madya. Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir STMS di 19 oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi sarjana sains, program studi pendidikan, Nur Istika sarjana sains, Imelda Rokati sarjana sains, Islam sarjana sains, Sulistiawati Meli sarjana sains, Arsika sarjana sains, Musaiman sarjana sains, Siti Hardianti sarjana sains, program studi kimia, Oferman Kalinde sarjana sains, Wisnawati sarjana sains, Sri Adningsi Pamuna sarjana sains, Ahmad Faisan
Komponen KM Presiden 2014 Wisudawan Fakultas Hukum. 1. Askia Radikawati dari Ekradisya Sarjana Hukum. Irwan Besar Sarjana Hukum. Andi Sanjaya Sarjana Hukum. John Edon Sarjana Hukum. Irfandi Amiri Sarjana Hukum. Nur Cahaya Ningsi Sarjana Hukum. Dedi Abadika Sarjana Hukum. Mulyono Sarjana Hukum. Arsani Sarjana Hukum. Meida Anugrah Sarjana Hukum. Muhammad Rizki Sarjana Hukum. Widarto Ishak Sarjana Hukum. Adiyati Alia Sarjana Hukum. Isnawati Sarjana Hukum. Suri Wito Sarjana Hukum. Eko Agung Sarjana Hukum. Hadianto Sarjana Hukum. Jumadi Sarjana Hukum. Saiful Sarjana Hukum. Condro Adipurnomo Sarjana Hukum. Alamsa Sarjana Hukum. Muhammad Badri Sarjana Hukum. Susi Susanti K. Payana Sarjana Hukum. Sutrisno J. Bin Sarjana Hukum. Ibi Prasatya Sarjana Hukum. Yunikawati P.O.D. Sarjana Hukum. Deborah Ismanugraha Natasya Nurul Sarjana Hukum. Ferdiawan Sarjana Hukum. Mukhlis Sarjana Hukum. Hairil Susanto Sarjana Hukum. Saharudin Sarjana Hukum. Tati Apriyani Sarjana Hukum. Nurhuda Sarjana Hukum. Abdul Wahid Sarjana Hukum. A. Adiyanti Abdillah Sarjana Hukum. A. Adi Abu Sarjana Hukum. Anhar Sarjana Hukum. Dewi Ayu Aryani Sarjana Hukum. Pamda Sarjana Hukum. Pandi Saputra Sarjana Hukum. Muhammad Hamdo Waludi Sarjana Hukum. Muhammad Ismail Sarjana Hukum. Muhammad Sidik Hensal Sarjana Hukum. Abdul Arif Sarjana Hukum. Chandra Sidinata Sarjana Hukum. Abdiyansa Sarjana Hukum. Andung Dimasati Sarjana Hukum. Adi Chandra Sarjana Hukum. Uyun Sarjana Hukum. Erdian Sarjana Hukum. Adi Adina Rosin Sul Sarjana Hukum. Fernando Sarjana Hukum. Muhammad Rifki Sarjana Hukum. Muhammad Rizal Sarjana Hukum. Nuraisa Sarjana Hukum. Salinandi Sarjana Hukum. Peri Manfuatullah Sarjana Hukum. Alan Peter Spontan Sarjana Hukum. Arifin Sarjana Hukum. Ahyar Sarjana Hukum. Lutfi Nasiri Sarjana Hukum. Muhammad Afsal Sarjana Hukum. Nurman Hidayat Sarjana Hukum. Supriyadi Sarjana Hukum. Muhammad Risa Sarjana Hukum. Fendi Supriyono Sarjana Hukum. Muhammad Tasrif Sarjana Hukum.
Ahmad Hendra T. Pangandaran, Sarjana Hukum. Neneng Romana, Sarjana Hukum. Said S. Y. Udina, Sarjana Hukum. Ruli Firmansyah, Sarjana Hukum. Asman Asarika, Sarjana Hukum. Rahmi Diana, Sarjana Hukum. Ika Pemuda, Sarjana Hukum. Kiki Ismail, Sarjana Hukum. Muhammad Hamid, Sarjana Hukum. Ahmad, Sarjana Hukum. Jupri Nur Saleh, Landoni, Sarjana Hukum. Ismail, Sarjana Hukum. Dan Muhammad Yasir, Sarjana Hukum. Muhammad Iksan Baso Mambile, Sarjana Hukum. Siti Wiyandari, Sarjana Hukum. Basian, Sarjana Hukum. Trendy Andriawan Wale, Sarjana Hukum. Aris Wisarti, Sarjana Hukum. Ian Apriyadi, Sarjana Hukum. Muhammad Mauri, Sarjana Hukum. Cakra Maisa, Sarjana Hukum. Muhammad Saleh, Sarjana Hukum. Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir, SKMS, NIM 1902 tentang nama-nama wisudawan Fakultas Pertanian oleh Wakil Dekan Bidang Akademik. Sebelumnya mohon izin Bapak Rektor, 4 hari yang lalu Bapak Rektor melakukan yang besar. Beliau program studi hortikultura Tri Salvini Anggreni, Sarjana Pertanian. Program studi agribisnis Abdul Rauf, Sarjana Pertanian. Muhammad Rizki, Sarjana Pertanian. Rizal, Sarjana Pertanian. Siti Ramla, Sarjana Pertanian. Ronald Simurangkit, Sarjana Pertanian. Usman Malik Darasia, Sarjana Pertanian. Isra Prada, Sarjana Pertanian. Masita, Sarjana Pertanian. Bila Denmarki, Sarjana Pertanian. Eri, Sarjana Pertanian. Program studi agroteknologi Padani Abdi, Sarjana Pertanian. Hamid, Sarjana Pertanian. Fajar Guru Santoso, Sarjana Pertanian. Irwan, Sarjana Pertanian. Ruli Akbar Biduni Jalaleta, Sarjana Pertanian. Muhammad Suyono, Sarjana Pertanian. Isawati, Sarjana Pertanian. Nuhra, Sarjana Pertanian. Nurika Yuni Astuti, Sarjana Pertanian. Masjid Ibrahim, Sarjana Pertanian. Anggraini Dipamesti, Sarjana Pertanian. Rekrianto Karuna, Sarjana Pertanian. Tri Rizki, Sarjana Pertanian. Ruslan, Sarjana Pertanian. Rektor Profesor Dr. Muhammad Basir, SPNS. Terima kasih. Silakan menempati tempat yang telah ditentukan. Sekarang lainnya dimohon berdiri. Ikrar wisuda.
dari wisudawan lulusan ke-76 Universitas Tadulako yang oleh Vivin Hardiawati dari Fakultas Peternakan dan Perikanan. Disilakan. Vivin Hardiawati, sarjana peternakan, lahir di Palu tanggal 1 Mei 1993, putri dari Bapak Dr. Aspar MPD dan Ibu Poningsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Haji Mahmud Jamal Wakili, yang saya hormati Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir STM. Saya hormati para wakil Rektor Universitas Tadulako, yang saya hormati para dekan dan wakil. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti acara wisuda ke-72 Universitas Tadulako. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya berdiri di sini untuk mewakili teman-teman wisudawan-wisudawati untuk menyampaikan sepatah kata pada hari yang berbahagia ini. Hadirin yang saya hormati, hari ini adalah sebuah hari yang telah kita nantikan bersama, di mana pada hari ini kita telah menyelesaikan suatu tugas belajar di sebuah jenjang pendidikan yang tinggi. Dibutuhkan waktu yang tidak singkat dan perjuangan yang luar biasa untuk mengantarkan kita sampai pada hari ini. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menjaga kita semua dengan segenap impian-impian besar kita tentang masa depan. Karena tanpa perjuangan Allah, niscaya impian kita akan bersirna terombang-ambing oleh retakan yang ada, hingga bersyukur atas kebenaran dan Tuhan yang Allah pada diri kita untuk meraih suatu keinginan yang mulia, menjadi insan yang dapat mencerdaskan bangsa sekaligus bisa berkontribusi di segala kehidupan. Kemudian, selaku perwakilan dari teman-teman wisudawan-wisudawati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Tadulako yang telah memberikan kami kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Tadulako sehingga pada saat ini kami dapat meraih gelar sarjana. Tak lupa pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh dekan dan wakil dekan Universitas Tadulako yang telah membimbing kami menjadi kepada seluruh staf pegawai di lingkungan Universitas Tadulako, terutama pegawai PMK yang telah memenangi wisuda ini. Rasa terima kasih atas pengabdian masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada kami mengembali ilmu yang berguna bagi kami sehingga kami dapat kegiatan-kegiatan pengetahuan, dosen pembimbing, dan akhir. Bapak Ibu sekalian, para undangan dan wisudawan yang kami hormati, sebelum menutup rapat senat terbuka luar biasa, saya atas nama keluarga besar Universitas Tadulako menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, serta permohonan maaf apabila dalam acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhirnya mengucapkan syukur alhamdulillah rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda ke-76 lulusan Universitas Tadulako tahun 2014 dengan prestasi